Step 1 na kay atubang at arika. Oh. So, minions, so step 1, una gani sakyanan padong atubang nimo. So, tutok lang. Tagbuan ra nimo on the spot. Then spotlight, nabas may tao na kaybaw na sila, minions. Step 2, kung padong ka jogging, padong dam. So, mo na spot. So, mo to, minions. Paslight dyan yung one. Kung padong kang jogging na isakyanan, makaibaw na sila, minions. So, muna to. O, na kayo motor mo padagan. So, spot dyan po ninyo. Bisag bus, motor, ana. Para makaibaw na sila. Nag-walk, jogging ka or walking. Para malikay sila inyong minions. Kanang safety. Pikas, balik na po pikas kasada. So, kabantayin mo na isakyanan. Spot gyapon, minions. Padong mo muli, mga motor gyapon, huwag mga bus. Paslight gyapon, makaibaw na sila malikay. So, next, kung pahabot na itong mga sakyanan eh. So, na yung labi mga dagang sakyanan, minions. Van or bus, dara. Spotlight gyapon, minions. Para makaibaw po gyapon, kung padong na mo uli. Padong na gyapon uli gyapon, safety gyapon kung may sakyanan mo dagko, dara, labay. One. So, amping-amping gyapon taon minin. Bisag magamay or di, makabantay sila. Bisag motor padagan, spaton gyapon para makaibaw pod. Laylo na sila. Spot gyapon minin, so kabayan na sila na nag-jogging. Laylo na nila. So, inyong t-shirt or mag-jacket mo good. T-shirt dyan nga para makaibaw na sila nag-jogging mo o walking. So, sa mga na nag-auto, so nag-spot ko. Laylo na sila. Daplin. So moro to minyan. So, atong tips sa mga mag-jog walk in the morning or kadlawon, spot lang and safety kung padaplin mo or padong na mo na. So moro to and good morning everyone.